आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज आपको लग रहा होगा कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर सकूत तारी है, कल के दिन हैपनिंग होगी, लेकिन आज सिंध असेंबली का इजलास हुआ है। कल रात की अगर बात की जाए तो कल रात में जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का हल्फनामा हो रहा था पंजाब असेंबली के अंदर, तो उस वक्त कोशिश तो यही थी कि वज़ीर आला पंजाब के लिए भी वोटिंग इसी वक्त करवा ली जाए, क्योंकि दूसरी तरफ जितने भी अपोजिशन के अराकीन थे वो मखसूस नशिस्तों के इजरा न होने पे सरापा एहतजाज थे। इलेक्शन कमीशन के अंदर दरखास्त भी दे दी गई है और इस ज़मन के अंदर उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है कि किस तरीके से टफ टाइम देना है। ये हुकूमत को लगता है कि बहुत आसान मराहिल होंगी आने वाले दिनों में। इनको ये लगता है कि अगर हुकूमत मिल गई तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। ये अपोजिशन तो बहुत दूर की बात है, इनके अपने जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़ने पे लगे हुए हैं। अगर उन्होंने ही ताबूतों के कील खींच के और मुर्दा बाहर निकाल लिया तो फिर क्या करेंगे? ये एक बुनियादी बात है जो शायद इस वक्त किसी को समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी एक धमाका खेज खबर फराम की है, क्योंकि बैरिस्टर अली जफर साहब जो थे वो नए उम्मीदवार थे चेयरमैन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा मफादात के मुमकिन टकराव के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ओहदे से अपना नाम वापस ले रहा हूँ। मुश्किलात के शिकार पीटीआई 3 मार्च को अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने वाली थी, लेकिन इस ज़मन के अंदर जब अली जफर साहब के हवाले से खबर पहले ही दे चुके थे शेर अफजल मरवत साहब, जब उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो कैलिबर उनके अंदर दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने अली जफर साहब ने ये कहा कि जेल से निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं खान साहब को। अगर ऐसे में पार्टी चेयरमैन बन जाता हूं तो इससे मफादात का इम्कानी तसादुम पैदा हो सकता है। मफादात का टकराव ये भी हो सकता है कि बतौर चेयरमैन मेरा मफाद ये हो सकता है कि वो जेल ही में रहें ताकि मैं चेयरमैनशिप जारी रख सकूं, और मैं इस किस्म के मफादात के टकराव में पड़ना नहीं चाहता। पेशा वाराना हवाले से भी मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है कि मैं चेयरमैन बन जाऊं। उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब ने चेयरमैनशिप के ओहदे के लिए इंतखाब से निकलने का उनका क्या मौक़िफ़ मान लिया है, तो उन्होंने कहा है कि जी बानी पीटीआई ने इसे तस्लीम कर लिया। बैरिस्टर अली जफर का नाम पार्टी के रहनुमाओं ने चेयरमैन के लिए चुना था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने चेयरमैन बन के बानी पीटीआई इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए काम करना जो है वो मुश्किल करार दे दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं बतौर चेयरमैन वो मेरे लिए मुश्किल होगा और मैं चेयरमैन रहे बगैर वो काम आसानी से कर सकता हूं या उसमें मेरे लिए कुछ सहूलत हो सकती है। अब बैरिस्टर गौहर का नाम भी माइनस, बैरिस्टर अली जफर साहब खुद पीछे हो गए। अब नया चेयरमैन कौन होगा? ये एक बुनियादी सवाल है। जब बात की गई कि बैरिस्टर गौहर की हद के इज्जत की है शेर अफजल मरवत साहब ने, तो उन्हें एक नोटिस भिजवाया गया, लेकिन जवाबन शेर अफजल मरवत ने कहा कि उमर अयूब खान मेरे बॉस नहीं है, मेरे बॉस इमरान खान है और मैं वो पूछेंगे तो मैं उनको जवाब दे दूंगा। और जहां तक बात बैरिस्टर गौहर की, तो उन्होंने कहा है कि वो इतना प्यारा आदमी है कि मैं वक्तन फवक्तन उनके बोसे लेता रहता हूं। तो इस ज़मन के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि वो उनको तो मैं रात को भी जाके मना सकता हूं। तो कल शाम को वो गए हैं, उनके साथ मुलाकात की है, जफ्फी जुफ्फी डाली है खुशगवार माहौल के अंदर, और जो वीडियो बना रहे थे वो भी खुशगवार माहौल में थे। तो वहां पर ये लगता है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो उनसे राजी हैं। लेकिन सवाल ये है कि चेयरमैन के लिए कौन होगा? अब चेयरमैन के लिए जो नाम बाज़गश में सुनाई दे रहे हैं वो हैं शेर अफजल खान मरवत। अब शेर अफजल खान मरवत किस तरीके से चेयरमैन बन सकते हैं जब सेक्रेटरी जनरल के लिए उमर अयूब खान का नाम शामिल, और वो उमर अयूब खान साहब के बारे में माजी में भी बातें बहुत करते रहे और हवाल या नोटिस के ऊपर भी उन्होंने ये बात की है कि वो मेरे बॉस नहीं है। तो यहां पे भी टकराव हो सकता है, लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि शेर अफजल खान मरवत का नाम दिया जा सकता है क्योंकि वो रिटेलिएशन की सियासत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अगर मफाहमत की सियासत के ऊपर ही जाना है तो फिर अली मोहम्मद खान साहब का नाम भी ज़ेर गौर है। अली मोहम्मद खान साहब को भी वो चेयरमैनशिप के ओहदे के ऊपर ला सकते हैं। दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है, उस समरी के ऊपर सदर मुमलिकत ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता, इसलिए मैं इस समरी के ऊपर दस्तखत नहीं कर रहा। समरी भिजवाई गई थी सदर को इजलास के कॉल के लिए, तो सदर ने उस पर दस्तखत से इनकार कर दिया। अब आने वाले दिनों में इस पे क्या होगा जब एक तरफ पंजाब असम्बली में भी इसी बात के ऊपर बाज़गश सुनाई दे रही है और रो रहे हैं वो लोग कि मखसूस नशिस्तों के इजरा के बगैर आप स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कैसे करवा सकते हैं, और इस पर हद ये कि आप वजीर आला का भी इंतखाब करवाना चाहते हैं। सिंध की सूरत हाल ये है कि वहां पे भी मखसूस नशिस्तों का इजरा ना हुआ, लेकिन जो अपोजिशन है वो इस वक्त असम्बली में भी बैठने को तैयार नहीं है, उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया। और ऐसे वक्त में जब वफाकी सतह के ऊपर सदर को समरी इरसाल की जाए और सदर उस पर दस्तखत से इनकार कर दें, तो फिर सूरत हाल कहां पर जाकर रुकेगी? वो सियासी इस्तेहकाम जिस चिड़िया
کا نام ہے، وہ چڑیا کہاں پہ فلائی کر گئی ہے اور جو کسی کو دکھائی نہیں دے رہی۔ جاوید لطیف صاحب کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ اب جاوید لطیف صاحب چھوٹے چھوٹے جملے کہہ کے وہ چلے جاتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ جن کو لایا گیا ہے آپ ان کو بٹھائیں، ان کو دیں حکومت، 6 مہینے میں لگ پتا جائے گا۔ اب لایا گیا کس کو ہے یہ ہمیں معلوم نہیں پڑتا، ہمیں تو یہی معلوم پڑتا تھا میاں صاحب واپس آئے ہیں، اب اور کون آیا ہوا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس کے علاوہ آج وہ یہ بات کر گئے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سے دھوکہ ہوا ہے، تو دھوکہ کیا کس نے؟ کیونکہ مسند اقتدار کے اوپر تو ان کے چھوٹے بھائی بیٹھ رہے ہیں، وزارت اعلیٰ کے اوپر مریم نواز صاحبہ بیٹھ رہی ہیں، اور اگر مائنس ہوئے ہیں تو وہ پارٹی کے اندر سے ہوئے ہیں۔ اگر پارٹی چاہتی تو میاں نواز شریف صاحب بھی بیٹھ سکتے تھے وزارت عظمیٰ کی سیٹ کے اوپر، لیکن وہ اپنی خواہش کے مطابق نہیں بیٹھ رہے۔ تو اس کے اندر قصور کس کا ہے؟ دھوکہ کس نے دیا ہے؟ کیا پارٹی کے اندر سے دیا گیا، خاندان کے اندر سے دھوکہ ملا ہے، یا پھر کہیں اور سے ملا ہے؟ اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح کے ادھورے جملے چھوڑ کے پاکستانی سیاست کے اندر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ پوری بات عوام کو سمجھا سکتے ہیں تو اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ وہ یہ ادھورے جملے نہیں ہیں کہ جو عوام سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک محفل تھی جس کے اندر میاں جاوید لطیف صاحب موجود تھے، ایک ذاکر تھے جو وہاں پہ تقریر کر رہے تھے، وہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بیان کر رہے تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے نشستیں مانگی پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور وہ بیان اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس پہ میاں جاوید لطیف صاحب کا ریئیکشن آپ کو بتانا ہے کہ کیا تھا۔ تو وہ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب آئے اور زرداری صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے، کابینہ کا حصہ ہم کیوں بنے، ہم تو اللہ لوگ ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اس طرح کریں آپ پوری کی پوری کابینہ رکھ لیں۔ اچھا ہمیں اگر آپ نے دینا ہے تو آپ صدارت دے دیں، چیئرمین سینٹ دے دیں، آپ 2 صوبوں کی گورنرشپ دے دیں، باقی ہمیں کیا چاہیے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ تو اس پہ اس شخص نے ایک واقعہ سنایا کہ آصف زرداری کا رویہ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نانی تھی اور نانی نے بچوں میں کھانا تقسیم کرنا تھا، تو اس کے سامنے اچار پڑا ہوا تھا، کسی کو وہ آم کا اچار دیتی تھی میرا پتر کھا لے، کسی کو وہ لسوڑے کا اچار دیتی تھی بیٹا یہ نہیں کھانا تو اس کے ساتھ کھا لے، کسی کو سہانجنے کی مولی کا اچار دے دیتی تھی بیٹا یہ نہیں پسند تو اس کے ساتھ کھا لے، کسی کو مرچ کا اچار دے دیتی تھی۔ لیکن اس کے بعد نانی جی سے کسی نے پوچھا کہ نانی جی آپ کس کے ساتھ کھائیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ملائی کے ساتھ کھا مر لاؤں گی۔ یعنی وہ یہ اس پہ میاں جاوید لطیف صاحب ہنسے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور یہ انہوں نے مثال دی ہے آصف علی زرداری صاحب کی کہ سانو کابینہ چ کی چاہیے، سانو ہے صرف صدر چیئرمین سینٹ وغیرہ دے دیو۔ یعنی اس کے اوپر ان کا ریئیکشن منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہنسنے کا تھا۔ اگر آپ اپنے اتحادیوں کے بارے میں ایسی باتوں سے اس طریقے سے مسکرائیں گے تو ویڈیوز تو ان تک بھی جائیں گی، معاملات تو ان تک بھی پہنچیں گے۔ جس طریقے سے شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیتے ہوں کو مبارکباد دینے کے لیے فون کروں تو وہ شرمندہ شرمندہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب شرمندہ کون ہو رہا ہے، کتنا ہو رہا ہے، کب تک ہوتا چلا جائے گا؟ کل کا دن اسی طریقے سے جب پنجاب اسمبلی کے باہر پولیس کی بھاری نفری دیکھی تھی، یہ بھاری نفریاں اور کہاں کہاں پہ ہوں گی؟ کب تک سیاسی استحکام آئے گا؟ کب معاشی پہیہ چلے گا؟ جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔